surely allow the punches on the climbers to benefit. Ja, hej och välkommen ska ni vara till Epic och idag så kör vi Tour de France. Och jag tror att det här är avsnitt 19, men jag är inte helt säker, men jag tror att det är 19. Och som ni ser så har vi har olika berg här. Tack. Vi har ettan. Den är jobbigast, det vet ni. Perfekt. Men tyst på dig, gubbe. Nu kommer vi köra upp alldeles strax på det här berget. Och då kommer vi köra all in. For the moment, any breakaway has drawn a blank. And it's off for the ascent of the Croix de Chauburet, a 10-kilometer climb. Vi kör all in här nu. The first 6 riders at the top will pocket the points towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. There's plenty of damage at the back of the peloton. It will be a long day in the saddle for those who fall behind. Yes. Nu håller jag på att få tillbaka min stabila. Och vi är snart nere. Där är vi nere, va? Tempo is increasing at the head of the race. The breakaway riders will try and manage the time gap. Perfekt. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. Vi ska försöka göra så han inte tappar. The race is at the foot of the second classified ascent. Så Only 2 tillbaka. kilometers of climbing, and straight away after that, the first intermediate sprint of the day. Nu The bara gap with the köra yellow på. jersey is Mindre än melting 100 away. kvar. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. All the way to the finish. The bonk bag is coming up for the men in front. Perfekt. The men at the front are now beginning the ascent of the Côte de Saint-Romain de l'Ep. It's a climb of just over 6 kilometers, and it carries a second category label. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Så han är fortfarande The gap with med. the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. Gör inget. Nu har han tappat. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. För mig så gör det ingenting. För de andra i laget, de är bara lite ställda på. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. Yes. Nu kommer vi till sista Here's the ettan här. final classified climb of the day. The Col de la Mure. With an average gradient of 8%, it's the pivotal moment of this stage. Yes, nu är det bara att köra. Det är folk. 2 kilometers from the summit. Det är bra, Vanart. Få There's tillbaka. still 20 kilometers left in the race. Within that, the second intermediate sprint and a short climb before the finish in Saint-Sauveur de Montagu. The peloton is riding hard. Stay well placed. There are 10 kilometers left before the finish. Yes. Det kan gå hur som helst. Han ligger 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund, 2 sekunder. Jävlar, nyskakar ut i. Nu ökar vi. Han vill dra ifrån. Det kan han försöka. Men han kommer inte lyckas.
För jag är ju här. Here comes the red pennant. Här kommer vi. Så ja! Och så går vi och vinner. And as to their respective fitness levels. Okej, om du säger det så. There's no way we can lose the green jersey today. Det är bra. It's good. Skitbra. Hur långt efter är de på gröna? Okej. Jag har 264 medan de andra har 1.5 minutes for a 100 breakaway. någonting. It might just work. Yes, de kan få 40 poäng. Mitt skiljer på röda då. Nej, jag har ingenting. Poker har 8 poäng, okej. Det är bara att ta i kapten tiden vi förlorade. The time gap between the peloton and the Jag escapees bara is stationary. kör. Kolla här. In about 15 kilometers, the riders will begin the first climb of the day. But before that, there's the intermediate sprint. Yes. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. Okej, vad This bra. is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Yes, jag försöker göra det hela tiden. The first rider over the top of this opening pass will pocket 5 points for the mountains classification. Perfekt. The front of the race is 2 kilometers from the summit. After a short descent, the riders will head straight onto the Col de Rioup. It's only 2 kilometers and provides 1 point for the mountains classification. Helt underbart ju. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something to eat. Så ja. Det var exakt också. The next difficulty is listed as third category. Philipsen kommer dö. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Perfekt. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will Det soon håller på start med. to move in the peloton. Yes, bara kör vi på. The next 2 difficulties are ranked as third category. Each will thus earn 2 points and 1 point for the first 2 riders over the summit. Perfekt, det var en. Kom igen, upp The över. riders up front have a 1-minute lead on the favourites group. This is the last obstacle on the road before the final climb. Tension should be slowly starting to rise among the favourites. It's good. You're back on top of the overall youth standings. Lads, we're approaching the final climb. It's neither very long nor very steep. Position yourself as best as you can. Det var just det. Catch him. Okej, det går jättebra. Nej. The riders up front have a 1-minute lead on the favourites group. There's climax of the stage is not as selective as the 2 previous climbs. Ja, de där ettorna, de kommer inte se bra The ut. breakaway can't widen the gap. Vi får se hur långt det kommer bära av. Man kan försöka vinna. Ja, nu är det lite för sent va? Jag försöker vinna den röda. Om man vill vara med i första gruppen, då har man chans. The breakaway will Men då har vi soon inte fight it out chans. with the intermediate sprint. The first will pocket 20 points towards the green jersey. Det spelar The inte med breakaway någon. can't widen the gap. Det ser ut som att tappar. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. It's a long climb, guys, but the slope is fairly uniform. There are no particular sections that stand out. Go!
Go. Ska vi försöka? The pass is a first category climb. The riders can score 10, 8, 6, 4, 2 Vi ser, vi and håller på 1 att döda dem points folk här nu. towards the mountains classification. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. Jävlar vad jag har strängt ut mig nu. The gap isn't changing much. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. För snart kommer vi inte döda av dem ändå. De dödar av sig själva. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. Yes, men vi åker bara. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Perfekt. Nu är vi uppe i alla fall. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. The time gap with the head of the race isn't changing, lads. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. Kör på bara. The front of the race is approaching the intermediate sprint. Remember that only the first 15 score any points for the green jersey classification. The riders up front have a 1 minute lead on the favourites group. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Och har... The lead rider has 30 seconds on the favourites. Less than 2 kilometres from the finish. Kommer vi ikapp Woods här då? Han håller på att tappa. Vi håller också på att tappa. Breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Jag ligger The yellow 2:17. jersey has just joined up with the lead group. Men ökar Final då. kilometre for the men at the front. Watch out. You'll soon have no more energy to it. Race with a non-stop tempo. Yes. Ett kort race då. The breakaway didn't get far. Watch out for counter moves. Ja, du ser att man ska åka 3 gånger. 2 gånger ser du. Och sen They are sista not gången. dangerous for the overall standings. We can let them go. Och så ser jag att man ska The riders are on to the only classified climb of åka the runt här circuit. 3 gånger. The Côte de Duranus. Almost 4 kilometres at an average of 6%. Yes. Det var första. The two Jag kommer sprinta intermediate alldeles sprints of strax. the day will be contested on the finishing line in Levance. Each Perfect. time, the first across the line will score 20 points. 20 points. Jädrar. Perfekt. Bara kör på, kör på. De tappar kilometer nu. The race leaders are at the base of the Côte de Duranus. Base också. Once again, there will be 2 points and 1 point to be gleaned. The front of the race will soon be finishing the second lap and fighting it out for the second intermediate sprint of the stage. The men at the front have just contested the intermediate sprint and they're beginning the final lap of the circuit. Då åker vi neråt här. Varför tappar jag så mycket? Less than 20 kilometres left for the group at the front. 15 kilometres from the finish for the group at the front. Here we go. The front of the race is about to attack the last climb.
A little more than 10 kilometers from the finish. The breakaway will no doubt go all the way, lads, but watch out for attacks in the closing kilometers. Så ja, kan vi komma in oskadda? Wait for the final Så vi är 30 tillbaka nu. kilometers to see the Och nu scenario ska vi cykla unfold. på här bara. With the Cipressa and Poggio climbs, the punchers and their teammates often try to turn the screw in order to eliminate the sprinters, whereas the latter hang on desperately in order to take part in the sprint on the Via Roma at the heart of Sanremo. Så nu är det bara att köra på. Ta ner varenda lite. Okej, nu sticker det. 1 minute for the breakaway. It's looking good. Okej, 1.5 bra. minutes for the breakaway. It might just work. Får bara åka med dem. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Gör inte mig någonting. Vad ska jag vara med? Ja, Philips. Okej. Yes. Så, vad har ni gjort idag då? Eller vad ska ni göra? För att den här videon kommer snart. Den är ute när ni ser detta. Obviously. Men man kan säga att jag har vänt på mitt dygn. Ja, jag var en dagmänniska för nu är jag en nattmänniska. You must constantly try to Ja, shelter from the wind. jag spelar in den här so as klockan not to 2 på consume natten. energy. This is what Bara allows för the att- rider to edge clear at the end of the race. De 3 nästkommande videorna, eller de 10 nästkommande videorna är på natten. För mig, men för er är det som vanligt. Och ni skiter väl At the i... front of the race, it's ni time to pick skiter up väl something i to eat. hur Another 20 jag... or so kilometers before the riders are on to Ja, roads with a jag spelar few in more videos om- slopes. Men jag vill ha kommentarer, åsikter. Åsikt. Det är så, likadant där. Jag tog upp videon och prenumerera om ni är nya på kanalen och dela den här videon med era kompisar för kan vi växa tillsammans och bli större. Yes. Hoppas i alla fall att ni Time vill göra det. difference between the peloton and the breakaway is steady. 6 hela The minuter. breakaway is losing ground. Perfekt. Men jag hoppas att ni tycker om de First här videorna. significant climb of the Jag day for the men försöker at the front. göra så bra videos som jag skriver i Collie beskrivningen. 6 kilometers and an average slope of 3%. Yes. Jag undrar hur det kommer vara på Tour de France 24. The peloton is riding hard. Stay well placed. Ja. För det här är 23 va? The Ja, jag race tror det. leaders Och are så blir det entering the final ja. 100 kilometers. It's time for Det är a final NHL som är feed ett for the år front of the före. race. A little under de har 40 24 minuter nu. kilometers before we reach the Och first när det här capo. kommer ut, då kommer den 25 meter. Ja, exakt. Alltså det är så jävla weird. Ja, det är samma med FC24. Det är också ute. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to Ja, hold Team out of to the the end. Year är ute nu. Så catcha allting. Försök i alla fall. Nu kommer de tappa. Fram. Nu First åker de riders upp. are 2 kilometers Du from the ser hur climb. fort de The tappar. head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The Vi riders åkte are all upp han back ganska fort, det together. gjorde vi där också. Everything will be played out in the final kilometers. Here's the steepest of the 4 capi that the riders will encounter. Capo Berta. The Yes. slope averages out at more than 6%. After this, only the Cipressa and Poggio climbs will remain. Here's the foot of the Cipressa.
the final Här. capo. It's a climb of almost 6 kilometers. And sometimes riders try their chance from far out, but in recent race history, it's never proven to be decisive for final victory. Only 5 kilometers before the foot of the Poggio. Nu är vi här. The peloton is onto the Poggio climb. There'll have to be an attack to eliminate the sprinters. Yes. Nu försöker jag åka här. Försöker åka så fort jag kan. Men de kommer ikapp. Vi är snart uppe. Vad är det? Nästa. You are 2 kilometers from the top. Där tappar vi en. Trodde det var mer. Nu är det bara trampa. Only a kilometer left until the top of the Poggio. Yes. Men här behöver man He's inte. in trouble. It's not sure that Det är bra att han är in trouble. Ser du många som har tappat? Och här åker vi ner. Is accelerating. Inte redan nu hoppas jag. Jädrar. Go on! The sprint is yours! Go on! Give it all you've got! Så ja! This Då är vi Belgian tillbaka. classic only crowns a highly talented rider. Nu ska vi se om jag har vad som The krävs. peloton is riding hard. Stay well placed. För jag vet inte ens vad jag är. My team. Jag har 66 på cobblestone. Det kan gå. Ja, men det här är bara enkla. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Det kan funka. Men det behöver ju inte alltid funka heller. När du bara cyklar på i 80 kilometer till. Vi bara cyklar på. Och de som är... Fan blir det? De blåa är ju 1 år. Time gap stabilized. De orangea är 2. Och de gula är 3. Eller så är orangea och gula tvärtom. Men blåa är alltså den enklaste. 1 och 2 kan det vara. Och gula kan vara, eller orangea kan vara 2 och 3. Och tvärtom. The breakaway is losing its lead. Exakt. It's going to be Ni difficult for them. fattar nog det så fort ni får se The exakt front of the på. race is approaching the first 2 cobblestone Oj. sectors of the day. A small appetizer before getting down to the serious business in 100 kilometers or so. Ja, vi bara startar här nu. Så vi kan komma ikapp. Han vill bara trampa igång Riders så are coming to han the first har... feed zone. The race will then enter a more intense phase with the appearance of the first short climbs along the rider's route. Yes. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Och det är ett berg också. Eller en kulle. New hill in sight. The The Corte hill. 1,000 meters at 6.4%. Perfekt. No cobblestones on this hill, though. Tack. The riders can take advantage of a well-tarmacked road. Another hill, the Volvenberg. Only 650 meters, but an average Perfekt. slope of Och här almost kommer han. 8%. Två är blå, At the yes. top, the riders will be straight onto a cobblestone sector that is 1,500 Gul meters. över... Vi får se det snart.
The next hill, 10 Bosse, lies within the municipality of Brackel. It is one of the rare hills that sits inside a town. Perfekt. The riders will soon be at the Mecca of cycling, the Muur van Gerardsbergen. Now that it sits far from the finish, its role as final arbiter, climbed inside the final kilometers, no longer applies. But it still And remains a don't strategic reply, location that not could to decide find. the race. The second feed zone is in sight for the front of the race. Perfekt. Serious business will soon begin with a succession of Du menar nu closely alltså? spaced hills. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Det är för Now tidigt the att ruscha. Canariberg stands before the riders. 1 kilometer on an average slope of 6.5%. From the top, the riders will drop down into the town of Klusbergen for a second ascent to the Oude Kvaremont. Now on towards the Paterberg for the front of the race. Komma ikapp. 30 seconds lead for the head of the race. The riders are at the foot of the daunting Koppenberg. 600 meters at an average of 12% and a maximum slope of 22%. A real wall. Jag lever fortfarande, det är helt otroligt. It won't be long before the riders are at the Kruisberg, the longest hill on the route. Oh, catch that will leave them. the Oude Kvaremont Paterberg sequence on which to land a killer blow before reaching the finishing line in Oudenaarde. The final climb of the Oude Kvaremont has begun. No one's managed to get away on the Oude Nej, Kvaremont. exakt. Now on towards the Paterberg. Only 10 kilometers left now. It's Vi hoppar över till honom. flat all the way to the line. Final kilometer for the man at the front. He mustn't crack. His pursuers are right behind. Nu. Nu. Watch out. You'll soon have no more energy for an attack. Jag tror att han var. Men det var på bordet kan jag säga. Ja, men det får nog vara allt för denna gången. Så tryck gärna tummen upp. Prenumerera, kommentera så syns vi helt i avsnitt på kanalen. Ha det bäst nu. Kommer Filip sen in också. Hej då.